مرحبا بكم إلى هذه الحصة التي سنخصصها لمكون ليكسيك بعنوان les synonymes. J'observe et je découvre. Je lis les phrases et je réponds aux questions. Est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures? Oui, il est autorisé pour les piétons de traverser la chaussée quand le feu est rouge pour les automobilistes. La situation de départ عبارة عن سؤال وجواب. السؤال: Est-il permis aux passants de franchir la chaussée quand le feu est vert pour les voitures؟ يعني هل يسمح للراجلين أن يتجاوزوا الطريق أو أن يقطعوا الطريق عندما يكون الضوء أخضر بالنسبة للسيارات؟ quand le feu est vert pour les voitures. الجواب: oui, نعم. Il est autorisé pour les piétons de traverser la chaussée quand le feu est rouge pour les automobilistes. يسمح للراجلين بقطع الطريق إذا كان الضوء أحمر بالنسبة للسيارات. La première question: relève et écris les mots en gras dans la première phrase. المطلوب هو أننا نلقاو الكلمات اللي مكتوبة بخط سميك في السطر الأول ولا في الجملة الأولى. Alors les mots écrits en gras sont permis, passant, franchir et voiture. La question 2: relève et écris les mots en gras dans la deuxième phrase. نفس الشيء مع الجملة الثانية. Les mots sont autorisé, piéton, traversé et automobile. La question 3: les mots relevés ont-ils le même sens ou un sens différent؟ يعني الكلمات اللي لقيناهم هل لها نفس المعنى أو لها معنى مختلف؟ هنا كنقصدو permis مع autorisé, passant مع piéton, franchir مع traverser, voiture مع automobile. إن كنلاحظو بأن الكلمات لها نفس المعنى. permis هي autorisé, passant هي piéton, franchir هي traverser, voiture هي automobile. يعني أن هذه الكلمات مترادفة. permis autorisé يعني يسمح أو لا يسمح. passant piéton هما الراجلين. franchir أو لا traverser هي قطع أو لا تجاوز، يعني عندها نفس المعنى. voiture أو automobile هي السيارة. إذن كجاوب على هذا السؤال الثالث غادي نقولو les mots ont le même sens، يعني الكلمات لها نفس المعنى. 4. Comment appelle-t-on les mots qui ont le même sens؟ كيف نسمي الكلمات التي لها نفس المعنى؟ On les appelle les synonymes. إن كنسميوها les synonymes أو لا المرادفات. إن les synonymes بالفرنسية هي المرادفات، يعني كلمات لها نفس المعنى. Je manipule et je réfléchis. Je souligne dans les deux phrases les mots qui ont le même sens. A. Attendez que la voie soit libre. Traverse la route en regardant à droite et à gauche. B. Ces passants sont imprudents. Ils devraient emprunter le passage pour piétons. C. Il faut être vigilant pendant les heures de pointe. Beaucoup de cyclistes ne sont pas attentifs. إذن في هذا الإكزرسيس غادي نسطرو على الكلمات في الجمل على الكلمات اللي عندهم نفس المعنى. في نفس الجملة عندنا كلمات لها نفس المعنى، donc des synonymes. Alors في la première phrase عندنا attendez que la voie soit libre، يعني انتظر لك حتى يصير الطريق يعني متاحا. traverse la route en regardant à droite et à gauche. اقطع الطريق بالنظر إلى اليمين وإلى اليسار. Donc les synonymes que nous avons dans cette phrase sont la voie et la route. C'est-à-dire, ces deux mots ont un même sens, sont des synonymes. B. Ces passants sont imprudents.
هؤلاء المارين أو الراجلين هم غير حذرين. Ils devraient emprunter le passage pour piétons. خصهم يشدوا المسار ديال الراجلين. Donc les synonymes que nous avons dans cette phrase هما passant et piéton. C. Il faut être vigilant pendant les heures de pointe. Beaucoup de cyclistes ne sont pas attentifs. يعني يجب أن نكون حذرين أثناء ساعات الذروة. فكثير من سائقي الدراجات ليسوا حذرين. Donc les mots synonymes dans cette phrase هما vigilant et attentif. Donc vigilant et attentif عندهم نفس المعنى. L'exercice 2. Je classe dans le tableau suivant les mots relevés selon l'exemple donné. غنصنفوا هاد الكلمات اللي لقيناهم في التمرين الأول في هاد الجدول على حسب المثال اللي عطانا. عندنا الكلمة والمرادف ديالها. عطانا l'exemple permet, autorisé. Donc permet et autorisé sont des synonymes. De la même façon, on va classer dans ce tableau les mots qu'on a trouvés dans l'exemple ou bien dans l'exercice passé. Alors les mots sont la voie, passant et vigilant. Leurs synonymes sont respectivement la route, piéton, attentif. Je retiens. Les synonymes sont des mots qui ont un peu près le même sens. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. On doit connaître le sens de la phrase pour pouvoir employer le synonyme qui convient. On peut remplacer un mot par un ensemble de mots pour avoir le même sens. Les synonymes sont des mots qui ont à peu près le même sens. كلمات لها تقريبا نفس المعنى. يعني تقريبا نفس المعنى. ماشي دائما كيكون المعنى نفسه 100%. Un mot peut avoir plusieurs synonymes. كلمة واحدة ممكن يكون عندها بزاف ديال المرادفات. On doit connaître le sens de la phrase pour pouvoir employer le synonyme qui convient. يعني خصنا نقراو الجملة باش نشوفوا المرادف اللي غادي يناسب هاد الكلمة. On peut remplacer un mot par un ensemble de mots pour avoir le même sens. قالك ممكن كلمة نعوضوها بمجموعة من الكلمات اللي يكون لها نفس المعنى. عطانا واحد الجدول فيه مختلف أصناف ديال الكلمة وعطانا في كل كلمة ان سينونيم. دونك عندنا نو، عطانا ليكزومبل ديال فواتور اوتوموبيل يعني السيارة، بيسيكليت فيلو دراجة، فيرب عندنا ليكزومبل ديال بيرميتر اي اوتوريزي اللي عندهم نفس المعنى، انتردير ديفوندر يعني المنع، بيرمي اوتوريزي هادو سون دي زادجيكتيف يعني صفات، interdit défendu. ثم عندنا l'adverbe إننا ما كيبان لناش كلمات، حنا غادي نحاولو نعطيو بعض الأمثلة ديال لي زادفيرب. ناخدو ليكزومبل ديال aussi et autant et beaucoup et tellement. دونك كلمات عندها لو ميم سونس. puis les conjonctions عندنا car et parce que كيعنيو لأن. دونك شفنا هاد لي زيكسبرسيون شفناهم في لاكوز كيتسماو دي conjonction. Je m'entraîne. Je relis les mots qui ont le même sens. أصل بخط الكلمات التي لها نفس المعنى. Donc عندنا interdit, rouler, croisement, vélo. De l'autre part عندنا circuler, carrefour, bicyclette, défendu. Alors interdit كتعني المنع يعني ممنوع عندها le sens ديال défendu. Donc défendu et interdit ont le même sens. Rouler a le sens de circuler. Croisement, c'est carrefour. Et vélo, c'est bicyclette. 2. Je réécris les phrases en remplaçant chaque mot en gras par le synonyme qui lui correspond. Donc, on a attentif, lentement, déplacement.
هاد الكلمات غادي نعوضو بهم الكلمات اللي بالخط الغليظ في الجمل. لا بروميير فراز عندنا il roule doucement تقود على مهل أي ببطء. on peut dire aussi il roule lentement يعني تقود ببطء. donc doucement et lentement sont des synonymes. B. Ce conducteur est vigilant. هذا السائق يقظ أو لا حذر. On peut dire aussi ce conducteur est attentif. C. L'agent de police règle la circulation des voitures. يعني رجل الشرطة ينظم سير السيارات. Donc on peut dire aussi l'agent de police règle le déplacement des voitures. Donc هنا عندنا la circulation و le déplacement غتكون masculin. Donc circulation féminin ولكن le déplacement masculin. خصنا نردو البال هنا حيت هنا c'est un nom يعني عوضنا un nom par un autre. الأول féminin ولكن الثاني masculin. Je m'évalue. Je réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par les synonymes. نفس الشيء عطاونا جمل فيها كلمات تحتها سطر. حنا غادي نحاولو نعوضو هاد الكلمات بواحد synonyme ديالها. La première phrase عندنا elle est défendu de jouer sur la chaussée. Alors le synonyme du mot défendu c'est interdit. Donc غادي تولي la phrase il est interdit de jouer sur la chaussée. La phrase 2 les motocyclistes roulent rapidement. Donc le mot dont on cherche le synonyme c'est rapidement. Donc la phrase va تولي les motocyclistes roulent vite. يعني أن سائقي الدراجة النارية يقودون بسرعة. Donc rapidement c'est le synonyme du mot vite. L'exercice numéro 2. Je produis 4 phrases contenant chacune le synonyme du mot donné. غادي نكتبو 4 ديال الجمل فيهم مرادف ديال الكلمات اللي عطاونا. Donc le synonyme du mot permis, du mot chemin, du mot rue et du mot traversée. إذن بالنسبة للمثال الأول عندنا هنا permis c'est un adjectif. Donc خصنا نعوضوها بالسينونيم يكون adjectif. ناخدو المثال ديال il est autorisé aux cyclistes de rouler sur le trottoir. يعني يسمح لسائقي الدراجات السير على الرصيف. Pour le mot chemin, on va prendre le synonyme la voie. Donc on va dire la voie est libre, on peut la traverser. بالنسبة le mot rue كتعني إما الشارع ولا كتعني طريق. إذن حنا غادي ناخدوها بالمعنى اللي كيعني الطريق وغادي ناخدو l'exemple ديال la chaussée. Exemple, il faut toujours regarder à gauche puis à droite avant de traverser la chaussée. Dernière phrase عندنا traverser. Donc traverser غادي نستعملو le synonyme franchir. Tu ne peux pas franchir la route quand le feu pour piéton est rouge. يعني ما تقدرش تقطع الطريق إلا كان الضوء ديال الراجلين أحمر. كانوا هادو بعض الأمثلة. يعني ممكن حنا نلقاو أمثلة أخرى. كان هذا كل شيء بالنسبة لهذا الفيديو. في الختام ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك والمتابعة في القناة والإعجاب بالفيديو ولا تنسوا كذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد.